So may hapon mga bay, mga igsuon no, may hapon. Welcome sa atong next video. Sa lahi na po na to pinasahi nga mga video Bible topics. So atong video karon is about sa pangutana kung malangit ba ang bata kung siya mamatay before gianak or namatay siya after pag-anak. So tubagon na to na siya karon nga pangutana mga bay. So atong ibase sa biblical nga pamaagi para wala tay may karason o natay basihanan, kinahanglan ta mo base sa biblical nga pamaagi gyud. So kung atong tan-awon kitang tao, ingon sa Biblia sa Genesis chapter 5 verse 1 nga gibuhat ta no, ang atong ginikanan nga si Adan ug Eva gibuhat sa Ginoo kaangay sa iyang itsura o imahe. Dayon nanganak no, pagka kadugayan paabot sa verse 3 sa Genesis chapter 5 nanganak pod sila o kang Set no. Kung atong kwentahon mao na atong mga kanununuan no, sila o nagsugo ang Ginoo sa kang Adan ug Eva nga dili sila mukaon atong bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug dautan. Kay katong kahoya nagsimbolo to siya sa kinaiya sa yawa no, kung atong tan-awon diya sa Genesis chapter 3 nya tungod sa kagahig ulo sa atong mga daang ginikanan mga igsoon. So na supak nila ang kabubuton sa Ginoo nya nakasala ang tao, ni sulod ang sala sa tibuok kalibutan. Kung atong basahon ang Romans chapter 5 verse 12 no, tungod kang Adan ug Eva nisulod ang sala ug nikuyanap ang kamatayon, imbis unta dili ta mamatay physically, so mamatay na hinuon ta. Og katong sala nga napanunod nato pinaagi silang pagkaon atong bunga sa kahoy nga naghatag kahibalo unsay maayog dautan, kita pod na apil sa sala. So tanan tao ingon sa Roma 3:23 no, tanan tao is nakasala no, bisan pa katong mga wala pa na tawo nga bata o bagong anak nga mga bata, apil to sila no, kung sila nakapanunod sa sala nga nahiaguman sa atong daang ginikanan. Dayon pinaagi sa atong pangutana nga malangit ba no ang bata. So naay duha ka tubag ana. So ang una is depende no, yes or no, yes ug no ang tubag ana kay naamay kuan. So depende mao na nga yes ug no ang tubag. So akong i-explain ako kung nganong oo maluwas siya ug katong dili no, nganong dili siya maluwas. So kung ang bata namatay before siya, mao ning unang tubag. Kung ang bata namatay siya before siya makakat-on unsay maayo og dautan, so maluwas gid ang bata maigsoon, labi na katong mga wala pa tawo or bag-o pa na tawo, kanang mga wala pay buot, kanang mga bata inosente man gud. So na ay personal nga og espesyal nga provision pod ang Ginoo para sa mga bata nga bisag nakapanunod sila sa sala, tungod kay dili pa sila makabalo ba nga mopili unsay maayog dautan no, unsa pa sila kabalo unsa ang yawa, unsa ang Ginoo. So ang atong Ginoo man gud is maluluy-on. So mao nang una nga tubag, o kung wala pa sila mga buot no, unsa mga bata nga
pila edad sa bata nga nanay buot? Size 5 size. City ana pataas, murag 5 pataas no, makapili na. So kung ang bata nga namatay naanay kanang kahibalo no, unsay maayo og dautan, kay kabalo naman siya mopili. So kinahanglan mo gud ta mopili aning kalibutan na mga igsoon no, kung kinsa atong pilion, Ginoo ba o yawa. So wala in between sa kinabuhi sa tao. So mapili ta karon kung Ginoo atong pilion o ang yawa. So ingon sa pulong sa Ginoo, si bisag kinsa ano, John 1:12, si bisan kinsa nga motuog mo dawat sa anak kitagaan o katungod nga mahimong anak sa Dios. Ingon pud sa 1 John 5:11 ug 12 nga ang nakadawat sa anak sa Dios may kinabuhi, ang wala makadawat no, sa anak sa Dios walay kinabuhi. So kung ang bata namatay before siya makasabot unsay maayog dautan, luwas siya no, luwason gid siya sa atong Ginoo. Kay naay verse diha sa Biblia, diha sa 2 Samuel, kung atong basahon na 2 Samuel chapter 12 verse 23, sa dihang nanganak ang asawa ni King David, namatay ang ilang unang anak, ug ang giingon diha ang bata na langit, mo nang giingon diha sa Biblia, ang bata na langit diretso sa langit, kay inosente pa, bago pagod ga anak. Pero kung ang bata makasabot na unsay maayog dautan, na siya free will nga mopili kinsa yang sundon, ang dawaton ba niya ang Ginoo, personal nga Ginoog maluluwas o dili. So kung kabalo na siya unsay maayog dautan mga igsoon, unya namatay siya no, mao gid ang ingon, bisag sakit no, maimperno gid ang bata, dili gid siya malangit. So unta naatay nakuha nga mensahe karong gahapon, nalamdagan atong mga pangutana sa atong mga pangunahuna. Sa kasagara no, mao gini ang mga pangutana nga makalibog usahay sa ato. So mao ra to maigsoon, og daghang salamat sa pagtan-aw.